ان فقرات کو ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے اکارڈنگ ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم پریزنٹ کنٹینیوس میں جب ہم کیا کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں وقت کو ٹائم کو. ٹھیک ہے، جب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں وقت کو ایڈ کر دیتے ہیں تو اس سے ہمیں کون سے فقرات مل جاتے ہیں؟ ہمیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے فقرات مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، بچہ رو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ فقرہ جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہے، بچہ رو رہا ہے. یہ کون سا فقرہ ہے؟ یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا فقرہ ہے. لیکن جب بھی فقرات آئیں، جب بھی آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے فقرات آئیں گے نا تو اس میں ٹائم کا ذکر بھی ساتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جملہ کچھ ایسے ہوگا، بچہ رو رہا ہے. اس میں ہم اگر ٹائم کو ایڈ کر لیتے ہیں، جیسے بچہ صبح سے رو رہا ہے یا بچہ 2 گھنٹے سے رو رہا ہے، تو یہ کس کا فقرہ بن جائے گا؟ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا بن جائے گا. ٹھیک ہے، بچہ رو رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہے. اب اس میں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں وقت کو. وقت جیسے 2 گھنٹے، جیسے بچہ 2 گھنٹے سے رو رہا ہے. تو یہ کس کی اسٹیٹمنٹ بن گئی؟ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی اسٹیٹمنٹ بن گئی. ٹھیک ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں پریزنٹ کنٹینیوس کے فقرات میں ٹائم کا جو ہے ذکر وہ بھی ہوتا ہے. اور کیپ ان مائنڈ کہ ٹائم جو ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈیفینٹ ٹائم ہوتا ہے، مطلب مقررہ وقت ہوتا ہے، معین وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ انڈیفینٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ اسپیسیفک نہیں ہوتا، وہ غیر معین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم 2 طرح کا ہوتا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے جو بھی ہم جملات پڑھتے ہیں، جو بھی ان کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، ان میں ٹائم جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک معین ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مقررہ یو کین سے. ایک ہوتا ہے معین ٹائم اور دوسرا ہوتا ہے غیر معین. ایک معین ہوتا ہے اور دوسرا غیر معین. ٹھیک ہے، جب بھی معین ٹائم آ جائے فقرے میں تو وہاں پہ ہم آبجیکٹ کے فوراً بعد سنس کا یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے پاس فقرے میں غیر معین ٹائم ہو، جیسے یہ اوپر والا فقرہ ہے، بچہ 2 گھنٹے سے رو رہا ہے، تو یہ ایک غیر معین اس میں ٹائم کا ذکر ہے 2 گھنٹے سے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یوز کریں گے فور کا. ٹھیک ہے، آبجیکٹ کے فوراً بعد اس میں ہم فور کا یوز کریں گے. آل رائٹ، اگر ہمارے پاس وقت مقررہ ہے تو ہم سنس کا یوز کریں گے. اگر ہمارے پاس وقت غیر مقررہ ہے تو ہم فور کا یوز کریں گے. اور سنس اور فور کا یوز ہم نے کب کرنا ہے؟ آبجیکٹ کے فوراً بعد. اوکے، سینٹینس اسٹرکچر کی طرف چلتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایز یوزول سبجیکٹ کے بعد اس میں ہم ہیز بین یا ہیو بین کا یوز کرتے ہیں. اگر ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ واحد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ہیز بین کا یوز کریں گے. اگر ہمارا سبجیکٹ جمع ہے تو ہم ہیو بین کا یوز کریں گے. ٹھیک ہے، ہیز بین یا ہیو بین، یہ جو سمپل اسٹیٹمنٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ہیز بین یا پھر ہیو بین. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس میں یوز کرتے ہیں فرسٹ فارم آف ورب ود آئی این جی. فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ آئی این جی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آ جائے گا ہمارا آبجیکٹ. ٹھیک ہے، اور آبجیکٹ کے بعد ہمارا سنس اور فور کا استعمال آ جائے گا. سنس اور فور. اگر وقت مقررہ ہے تو سنس، اگر غیر مقررہ ہے تو فور. یہ ہم نے بات کی ہے سمپل اسٹیٹمنٹ کی. ٹھیک ہے،
सिंपल स्टेटमेंट में सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का यूज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हमें नेगेटिव जुमला बनाना है तो हैज़ के बाद हमारा नॉट आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। और जब हमने उसको बनाना है सवालिया तो हैज़ हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और बाकी सारी स्टेटमेंट वैसी ही। चलें देखते हैं, जब हमने अगर बनाना है नेगेटिव तो क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हैज़ है तो हैज़ के बाद नॉट, हैव है तो हैव के बाद नॉट, फिर बीन, ठीक है, और उसके बाद वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का यूज़, ठीक है। सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए और फॉर जब टाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, इनडेफिनिट होता है तब, राइट। ये था नेगेटिव जुमले की अरेंजमेंट, ठीक है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर या उसका सिंटैक्स यू कैन से। और उसके बाद अब जो सवालिया है, जो इंटरोगेटिव है, उसमें क्या होगा, उसमें हमारा अगर हैज़ यूज़ हुआ है तो हैज़ सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और अगर हैव का यूज़ किया है तो हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है, जो भी यूज़ किया है वो आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, राइट। फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी आईएनजी के साथ, देन हमारा ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर का यूज़ आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब सारा बाकी एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज़ जो हमने किया है वो भी वैसे ही आ जाएगा, ऑलराइट। सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होगा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ आ जाएगा। अगर हमारा जो टाइम है वो मुकर्ररा है, अगर एक मुअय्यन एक स्पेसिफिक टाइम है, देन वी विल यूज़ सिंस, और अगर हमारा टाइम इनडेफिनिट है देन वी विल यूज़ फॉर आफ्टर ऑब्जेक्ट, राइट। जब हमने नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी है तो हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन, फिर वो सारा वैसे ही। और जब हमने सवालिया जुमला बनाना है तो हैज़ हैव जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे और बाकी स्टेटमेंट जो है वो वैसी ही रहेगी, राइट। अब हम मिसाल देखते हैं, जैसे ये ऊपर वाली मिसाल है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, तो ये एक गैर मुअय्यन वक्त है, ठीक है। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, ये एक गैर मुअय्यन वक्त की मिसाल है। जो जैसे 2 बजे से मुकर्ररा मिक़दार जैसे इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मुसलमान जो हैं वो यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक एक मुकर्रर वक्त है, मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं, किसकी एग्ज़ाम्पल है, मुकर्ररा वक्त की एग्ज़ाम्पल है। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, तो ये एक गैर मुकर्ररा वक्त है, ठीक है, एक गैर मुअय्यन वक्त है, 2 घंटे से, ठीक है, वो 2 घंटे किसी भी टाइम से हम काउंट कर सकते हैं, 2 घंटे सुबह के हैं, शाम के हैं, जो भी है, तो एक गैर मुअय्यन वक्त है, ठीक है। तो इसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे, राइट। चलें एग्ज़ाम्पल देखते हैं, पहले मुअय्यन की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मुअय्यन की जैसे मैंने बताया कि ओके, एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसकी, जैसे एक मुकर्ररा वक्त की पहले एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं, तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं। सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, वो जमा है ना, तमाम मुसलमानों की बात हो रही है ना, ठीक है, तो हैव का यूज़ आएगा इसमें, ठीक है। ऑल मुस्लिम्स
all Muslims have been fasting. All Muslims have been fasting since मुकर्ररा वक्त है तो since का यूज़ आ गया यकम रमज़ान एक मुकर्ररा वक्त है since first of Ramadan first of Ramadan ठीक है All Muslims have been fasting since first of Ramadan अब जब इसका हमने नेगेटिव बनाना है तो क्या आ जाएगा All Muslims have not been fasting since first of Ramadan ठीक है हमने सिंपली हैव के बाद नॉट लगा दिया बाकी सारी स्टेटमेंट वैसी ही है ये उसकी सिंपल स्टेटमेंट थी ये उसकी मनफी स्टेटमेंट थी अब सवालिया बनानी है हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा ठीक है हैव all Muslims all Muslims been have all Muslims been fasting since first of Ramadan first of Ramadan ठीक है since first of Ramadan have all Muslims been fasting since first of Ramadan ओके अब एक गैर मुअय्यना की हम मिसाल लेते हैं जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रही है वो 2 घंटे से पढ़ रही है तो वो 2 घंटे से पढ़ रही है शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours शी जो है मतलब सब्जेक्ट जो है वो हमारा वाहिद है तो उसके साथ क्या आ जाएगा हैज़ का यूज़ आ जाएगा शी हैज़ बीन स्टडिंग स्टडिंग studying she has been studying for 2 hours for sorry studying यहाँ पे ये नहीं आएगा studying for 2 hours ठीक है वो 2 घंटे से नहीं पढ़े she has not been studying for 2 hours has she been studying for 2 hours ठीक है इसमें गैर मुअय्यना है तो हमने क्या यूज़ किया है हमने for का यूज़ किया है उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी अगर नहीं समझ आई आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल बताऊँगी इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़